رسميا الناخب الوطني وهبي اختار اللائحة النهائية اللي غتلعب في كأس العالم، وكانت المفاجأة هو أنه ما عيطش على مهدي الحرار. وخصكم تعرفوا واخا ما عيطش على الحرار، ولكن راه كاين في اللائحة الاحتياطية اللي كيكونوا فيها ثلاثة لعابة ريزيرف، يعني أمين السباعي والحرار ومروان سعدان. يعني حنا رغم ذلك عندنا حارس ثاني اللي هو الكبير العلوي، وشفناه في كأس العرش والتألق ديالو. إذا لا خوف على حراسة المرمى، في حين أن الجماهير العسكرية غادي تعاني بعد المنادات على الحارس تاغناوتي. هو اللي عندهم، تخيل معايا، تاغناوتي هو اللي عندهم، هو اللي بان معاهم الطوب، غيمشي ليهم، يعني غيبقى عندهم حارس ثانوي. وهذه ضربة قوية المنافسه على البطوله، وهذه حاجه زوينه باش نبقاو محافظين على البوديوم ديالنا. في اللاعبين اللي عيط عليهم على الحرس القديم، ولكن ضاف واحد اللي ما كان حتى شي واحد كيتوقع، هو بن العامري. رغم انه راجع من الاصابه وما قدمش شي مستوى مع الاهلي بحكم انه لعبوا على الكافو، مهم بزاف د الحوايج، ولكن رغم ذلك نادى عليه بحكم انه كيلعب بالرجل اليسرى. كاين حتى صلاح الدين، وكاين حتى الوحيدي، وكاين حتى حكيمي، وكاين حتى المزراوي في الدفاع. يعني اللاعبين اللي ديما. المفاجاه كانت انه ما عيطش على سفيان بوفال، ما عيطش على معمه، ما عيطش على لوزه، عيط على نفس اللاعبين اللي كيعيط عليهم ديما. عيط على الزلزولي، عيط على شمس الدين الطالبي، عيط على ايوب الكعبي، عيط على ابراهيم دياز، عيط على سفيان الرحيمي، عيط على جسيم. وكان لاعب اللي جديد هو ايوب اميموني. هاد اللاعب جديد اللي عيط ليه بحكم انه لعب شي ماتشات بان تالق مع الفريق ديالو. عيط ليه لاعب اللي باقي شاب، يعني ما عيطش على بوفال، ما عيطش على بزاف د اللعابه اللي كانوا الناس كانوا كيتسناهم. حتى بن جديده اللي ماركا اليوم جوج اهداف ضد البوروندي، وحتى بن الطيب اللي تا هو ماركا اليوم ما عيطش عليهم. دا هاد اللاعبين وجربهم، ولكن حافظ على الافكار ديالو وحافظ على اللاعبين اللي ديجا لعب بهم باش يحافظ على الاستقرار ديال التشكيله، وما انه ما يزيد حتى شي لعاب. ربما دوك اللعابه اللي حنا كنا كنطالبوا بهم شافهم هو، ما عطاوش شي اضافه. في وسط الميدان ما عيطش على ربيع حريمات، وكانت الاضافه هي بوعدي. يعني بوعدي كان هو الاضافه. بقى نفس اللاعب امرابط، العيناوي، وناحي السيباري، وما نساوش بلال الخنوس. يعني نفس اللاعبين تزاد. وسمير مرابط، ما نساوش سمير مرابط، تبارك الله اللاعب اللي متالق. زيد عليه بوعدي، يعني لا خوف على وسط الميدان. نتمنى كل التوفيق لمحمد وهبي، وكل التوفيق للكتيبه، وكل التوفيق للمنتخب الوطني في كاس العالم. مباريات اللي ما غيكونوش سهله، وغيتختبروا في مباراه وديه ضد مدغشقر، ومن وراها غيلعبوا مباراه وديه تهيئا لكاس العالم. هي مقابله اللي غتكون ضد النرويج، يعني مقابله اللي ماشي سهله. نتمنوا كل الدعم للاعبين ولا للعاطفه، واللي عنده غادي يعطي. تحياتي لكم وديما مغرب. On a choisi justement El Harar, El Mehdi, parce que c'est un jeune aussi. Comme Ben Chaouch et comme Gomis, c'est un jeune joueur, il performe, il joue dans son club, donc il sera là comme réserviste. Mais si on avait pris Gomis, il y avait une possibilité, si on avait pris Gomis ou Ben Chaouch avec nous, ça n'aurait jamais été pour être troisième gardien ou deuxième gardien, ça aurait été pour être quatrième gardien. On a la chance ou la malchance que la Botola continue. Si on avait eu un problème pendant la Coupe du Monde, on aurait récupéré comme troisième gardien un gardien de Botola qui joue régulièrement. Ben Chaouch et Gomis, c'était juste pour les entraînements. Bonjour coach, je suis là, à droite. À ma gauche, À ma gauche. pas de problème. Bonjour coach, Anas Zabari de 360. Donc tout d'abord, Edmond Barak Saïd. Donc ma question c'est par rapport à Bouffet. Donc il a réalisé une deuxième partie de saison avec le RAF très très correcte. Il était présent lors du stage. Il a, je pense que tout le monde s'attendait à une surprise, surtout comme le Brésil avec Neymar. Est-ce que Neymar, est-ce que Bouffet ne méritait pas une dernière danse avec l'équipe nationale pour le mondial 2026? Sincèrement, oui, il le méritait, mais si je pouvais prendre 30 ou 40 joueurs, le problème c'est que je peux prendre que 26 joueurs. Mais sur ce qu'il a fait, il le méritait, bien entendu. Mais ceux que j'ai pris le méritaient aussi, donc voilà, j'ai fait un choix. Mais c'est vrai que Bouffal joue en position plus axiale, en 10. Dès le départ, j'ai été assez franc avec lui en me disant qu'en 10, c'était un peu bouché. Il y avait des joueurs qui étaient devant. Donc je voulais quand même qu'il soit à stage. Durant le stage, il m'a beaucoup plu aussi. Donc on l'a mis à gauche.
Et il a montré des bonnes choses aussi, des choses intéressantes. Ça reste un bon joueur. Faut pas, c'est le passé, mais il est aussi capable de faire des bonnes choses maintenant, avec une grande personnalité. C'est quelqu'un qui était très très bien dans le groupe avec les jeunes. Maintenant, on a pris des joueurs avec d'autres profils qui rentraient plus dans ce qu'on recherche. On recherche vraiment des profils bien spécifiques sur les côtés. Et sur ça, c'est notre plan de jeu, c'est le football qu'on attend et qu'on veut. Et donc voilà, on a fait ce choix par rapport à ça. Bonjour coach, Hamza Chlaf, Squad 2M. Ma question concerne le couloir gauche. On a deux joueurs, Youssef El Amari et Salah Eddine. Et puis au couloir droit, on a Achraf Hakimi et Zakaria Rouhdi qui figurent comme latéral et piston. Et puis on a Nusayr Mazraoui. Et ma question, est-ce que Nusayr est le joker de cette défense et est-ce qu'il peut figurer peut-être en tant que défenseur central? Mais je vais pas vous mentir, on a pris 4 défenseurs centraux. On en a peut-être besoin de 5. Et on a trouvé que le 5e pourrait être Mazraoui. Donc ça nous permet d'avoir un gaucher en plus, côté gauche, avec Belhamri. Et dans l'axe, on sait qu'on peut compter sur lui. De toute façon, Mazraoui, on peut compter sur lui partout. Et c'est clair que voilà, on a des défenseurs centraux, mais c'est une option. On a essayé de voir un peu tout ce qui pouvait arriver, tous les plans. Et c'est clair qu'on a bien analysé ses matchs. Quand il a joué défenseur central, il a bien performé. Il était intéressant. Et puis surtout, il est ouvert à tout. C'est quelqu'un qui va jouer là où on lui demande de jouer. Donc c'est une option, bien entendu.